कुछ माह बाद तुम किस किरदार की लड़की निकली मनीषा? मेरा भाई तो तुम पर जान देता था और आखिरकार मर गया। मार डाला तुमने और तुम्हारे यार ने। बस बकवास बंद करो अपनी। गार्ड सिक्योरिटी। मन्नान ने मनीषा को अपने पीछे कर दिया था और खुद फिजा के सामने खड़ा हुआ तो बजाय डरने के उसकी आवाज और तेज हो गई थी। तुम जानती भी हो तुम्हारे भाई ने क्या किया मेरे साथ। जानवर था वो, एक ढोंग कर रहा था माहिर, एक झूठ था, फ्रॉड। मनीषा बेटा, निस्वा ने जल्दी से मनीषा को सहारा देते हुए सोफे पर बिठाया था। सब में अगर कोई चुप था तो वो नजीब आफंदी थे। झूठ। मेरे भाई का सच जानकर तुमने मर जाना है मनीषा। वो सच्चा था। उसे जानवर किसने बनाया? तुम्हारे उस सो कॉल्ड मन्नान ने, जिसने क्या कुछ नहीं किया। जानती हो माहिर को क्या कहा था? तुम में सुनने की हिम्मत ही नहीं है। फिजा की बात पर मन्नान ने घबराते हुए अपने गार्ड्स को देखा जो जल्दी से बाजू से पकड़ते उसे बाहर की तरफ घसीटने लगे थे। ले जाओ। और मेरी प्रॉपर्टी। उसने माहिर भाई से कहा था कि तुम शादी से पहले उसके साथ रातें गुजार चुकी हो। इसने तस्वीरें दिखाई थी। इसने मेरे भाई को जानवर बनने पर मजबूर किया था मनीषा। जिसके घर में तुमने पनाह ली हुई है ना, यही मुजरिम है। मेरे भाई ने अपने गुनाह की सजा दे दी खुद को मार डाला उसने। अब इसकी सजा क्या है? यहाँ इसके घर में एक घर आबाद है, सब खुश हैं। डहडाक क्यों खुशियां मना रहे हैं आप? मनीषा, ये शख्स मन्नान नजीब आफंदी, इसने खूब बदला लिया। अफसोस तो इस बात का है कि इससे बचाता रहा मेरा भाई तुम्हें। इसने तुम्हें ठुकराया, फिर बर्बाद किया और अब मसीहा बन रहा है तुम्हारा। पूछो जिस शख्स का जिक्र माहिर भाई ने किया था वो कौन था? पूछो इससे कौन था उस होटल में, किससे मिलने गए थे माहिर भाई? उसकी आवाज़ें गूंजने लगी थी। उसे तो सिक्योरिटी बाहर ले गई मगर आवाज़ें अब भी अंदर आ रही थी। मन्नान बेटा, रुक जाए नजीब, आज इसने सब हदें पार कर दी। ये सच है? मनीषा ने सरगोशी की थी। मनीषा मेरी बात सुनो। कब गुजारी रातें तुम्हारे साथ? कब हराम रिश्ते बांधे थे मैंने तुमसे? जवाब दो। मन्नान का गिरेबान जैसे ही पकड़ा था, निस्वा ने मायूसी से देखा था अपने बेटे को और ऊपर रूम में चली गई थी। जाने से पहले थप्पड़ की गूंज उन्हें सुनाई जरूर दी थी। आंखों से आंसू साफ करते वो बाकी की सीढ़ियों को भी खत्म कर चुकी थी। मेरी तरबियत हार गई। मनीषा मेरी बात, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा घटिया शख्स नहीं देखा। सबकी खुशियों को निगल गए, मुझे तो बख्श देते। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? उसे और झंझोड़ा था उसने और फिर पीछे होती गई। गलती आपकी नहीं थी, मेरी थी मन्नान नजीब आफंदी। आप जैसा शख्स इस काबिल ही नहीं था कि कोई उससे मोहब्बत करता। आप सिर्फ नफरत करने के काबिल हैं। आप सिर्फ लोगों की नफरत के काबिल हैं। हर वक्त बदला बदला बदला। खा गया आपका बदला मेरी ज़िंदगी को। निगल ली मेरी खुशियाँ आपके बदले ने। बद्दुआ है मेरी, आप अपनी इस जीत के साथ भी कभी खुश नहीं रहेंगे ऐसे हारे हुए। वो उस घर से रोते हुए बाहर निकल गई थी। उस बड़े से हॉल में अब वो दोनों बाप बेटे खड़े थे। बेटे का सर जो आज तक नहीं झुका था, अब वो झुक चुका था। और नजीब आफंदी अपने बेटे को पहली बार वैसे अकड़ा हुआ खड़ूस देखना चाहते थे। नजीब आफंदी की जिंदगी की सारी कहानी, सारी फिल्म दोहरा दी गई थी। आज उन्हें वो 25 साला नौजवान लड़का नहीं, 5 साला छोटा सा बेटा नजर आ रहा था जिसे घर से बाहर निकाल दिया था उन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रही कि डैड इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ये शहर में तो पले बड़े हैं आप। क्यों मॉम? बैक सीट पर बैठी उस खातून ने फ्रंट सीट पर बैठे अपने शोहर को देखा था जिनके चेहरे पर बला का गुस्सा था। बस करो, ड्राइव करो, फ्लाइट लेट हो जाएगी। और मैं बता दूं सनी, ये आखिरी बार आया हूँ तुम्हारी सुनकर। हम शादी के सारे फंक्शन, सनी बेटा सामने देखो। वालदा की आवाज़ से पहले ही गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई थी। ओह शिट, बस यही होना रह गया था बाकी। क्या हो गया है माज? जल्दी बाहर निकल कर देखें, सनी की मदद करें। मैंने कहा था ना, लापरवाही से चलते हैं इन सड़कों पर लोग। वालिद की बातों को दरगुजर करके सनी ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। मॉम हेल्प करें, ये कोई लड़की है। बैक सीट से उठकर वालदा भी बाहर चली गई थी। कुछ सेकंड में उस लड़की को उठाकर उन्होंने बैक सीट पर लिटा दिया था। मोम, आप इनके सर पर कपड़ा रखें, खून बह रहा है। डैड, आप एम्बुलेंस बुलाओ। हम अब इसकी मरहम पट्टी करने से तो रहे, बस कर जाए माज। सुमेरा, हमारी फ्लाइट है, कुछ पैसे देकर इसे एम्बुलेंस में भेज देते हैं। वैसे भी यहाँ ये ट्रेंड है अमीर लोगों से पैसे बटोरने का।
ان کی اونچی باتوں سے بے ہوش ہوتی اس لڑکی کی آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ پلیز بیٹا ریلیکس ہو جاؤ، سنی ہاسپٹل کی طرف لے چلو۔ کچھ دیر میں ان کی گاڑی ہاسپٹل کے باہر تھی۔ سنی نے اسٹریچر بلوا کر جلدی سے اسے وہاں لٹا دیا اور اندر لے گیا تھا۔ معاذ اندر چلیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم دونوں کے پاس بس 5 منٹ کا وقت ہے، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر وہ اب کیسی ہیں؟ شی از پریگننٹ، خون بہت بہہ گیا ہے، او نیگیٹو کی اشد ضرورت ہے، آپ ارینج کر دیں، یہ ہمارے بلڈ بینک میں ابھی دستیاب نہیں، جلدی کیجیے گا۔ موم، ڈیڈ، معاذ، دونوں ماں بیٹے نے ایک ساتھ کہا تھا، اور کچھ ہی منٹ میں معاذ کو مناتے ہوئے وہ ہاسپٹل لے آئے۔ اور پھر جو شخص اس لڑکی کو دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھا، وہ ساتھ والے بیڈ پر لیٹا اس لڑکی کو خون دے رہا تھا۔ اب نسواں آنکھیں بند نہ کرنا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پلیز پلیز۔ نسواں کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا نجیب نے۔ نجیب، بہت دکھ ہو رہا ہے، نسواں اب واپس نہیں آئے گی، میرا بدلہ پورا ہو گیا، میرے بیٹے کو جیسے مارا تھا میں نے بھی ویسے ہی مار دیا، وہ دیکھو تمہارا بیٹا۔ منان، منان بیٹا۔ نسواں کو اٹھائے وہ منان کی جانب بھاگے تھے۔ منان کی باڈی کو اٹھانے کی کوشش کی تھی جب کہکہوں کی آواز اور بلند ہوئی تھی۔ سامنے گن لے کر کھڑے وہ 3 لوگ، امارہ، ظہیر اور حذیفہ۔ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھو گے؟ اس بیچاری کی تو آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ حورب، حورب میری بچی۔ اس سے پہلے کہ نجیب اپنی بیٹی کی طرف جاتا، پیچھے سے گولیاں لگنے سے وہ آخری سانسیں بھی بند ہو گئی تھیں حورب کی۔ نو نو حورب بیٹا، منان، نسواں۔ وہ تینوں کو ایک ساتھ رکھ چکا تھا۔ نجیب، نسواں، نسواں آنکھیں کھولیں، نسواں، نجیب اٹھ جائیں، یا اللہ رحم۔ ایک دم سے کسی نے انہیں جھنجھوڑا تو وہ یہی کہتے اٹھے تھے۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے، نسواں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر سامنے کیا، مگر نسواں کا ہاتھ جھٹک کر وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکے تھے۔ نجیب، اب کبھی میں آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ نسواں کو خود سے لگائے وہ ایک ہی بات دہرا رہے تھے بار بار۔ نجیب، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ابھی حورب کو دیکھنا ہے، منان کو دیکھنا ہے، ابھی دیکھنا ہے۔ نسواں کے ہاتھ پر بوسہ دے کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئے تھے اور روم سے باہر چلے گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ بھی ٹوٹے ہوئے گلاس کو دیکھتے ہوئے پیچھے گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نکلو یہاں سے۔ منان، ہو کیا گیا ہے؟ لیزا اپنا ہاتھ چھڑاتی ہی رہ گئی تھی، مگر اوپر بیڈ روم کا دروازہ کھلتے ہی دونوں رک گئے تھے۔ منان بیٹا، لو جی آ گئے تمہارے طرفدار، آپ کو کہا نہیں تھا کہ نکل جائیں ہمارے گھر سے؟ منان۔ نسواں جیسے ہی نیچے آئی، منان کی آنکھوں میں ایک دم سے نرمی آئی تھی، مگر پھر سے ایک غصہ آ گیا۔ آپ ان کو اپنے بیڈ روم میں جگہ دے چکی ہیں ماں؟ یہ شخص جو آپ کو نکال چکا تھا اپنے بیڈ روم سے، اپنے گھر سے۔ منان، میں تمہارے سوال جواب کی پابند کیوں پابند نہیں ہے؟ میں نے آپ کے لیے اپنی زندگی، بس ایک اور لفظ نہیں منان، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ واپس آئیں گے اور بدلہ لیں گے، میں تو سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ جسٹ لائک دیٹ؟ سامنا نہیں کرنا تھا، مجرموں کو سزا نہیں دینی تھی، سزا نہ دیتے تو کیا کرتے؟ اور نسواں نے اپنے بیٹے کو اتنے دن کے بعد آج ان نظروں سے دیکھا تھا، اور ایک ہی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ سزا دے کر کیا مل گیا؟ ایک جوان موت، ایک بیٹی کی آبرو چلی گئی۔ سزا دے کر کیا مل گیا تمہیں؟ تم نے تو اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہے اس بدلے میں منان۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ گئی تھی۔ وہ نجیب کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور 2 ہی سیڑھیاں وہ لوگ چڑھے تھے جب منان نے لیزا کے دونوں کندھے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ تم جانتی ہو لیزا، مجھے کبھی تم سے محبت نہیں ہوئی تھی، میں نے دھوکہ دیا تھا تمہیں، استعمال کیا تاکہ تمہارے اس ماموں کو تکلیف پہنچا سکوں۔ منان بیٹا، وہ پریگننٹ ہے، کچھ مت کہو اسے، مجھے کہہ لینا اکیلے میں جو کہنا ہے۔ مگر نجیب صاحب کی ہر بات کو اگنور کر دیا تھا منان نے۔ حورب اپنے روم سے باہر نکل آئی تھی، ملازم جاگ گئے تھے، لائٹس آن ہو چکی تھی ہر طرف۔ نسواں کی نظر ایک بار بھی پیچھے نہیں گئی تھی، کیونکہ اس نے اب ہار مان لی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، اپنے بیٹے کو سمجھا کر تنگ آ گئی تھی، سکون چاہتی تھی وہ، اور وہ جان گئی تھی کہ کچھ دن میں وہ اسے سکون مل جائے گا۔ اس کی بیماری اسے پہلے اتنی اچھی نہیں لگتی تھی جتنا اب اسے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس کی بیماری اسے اس کی موت سے ملا کر وہ سکون دلا دے گی جو اس زندگی میں اسے نہیں مل سکا۔ موت لفظ دماغ میں آتے ہی اس نے سر جھکا لیا تھا۔
और जब उसके आंसू उसके और नजीब के बंधे हाथों पर गिरे, नजीब साहब ने भी चेहरा वापस निस्वा की तरफ मोड़ा था। मैं इसे समझाऊंगा निस्वा, आप परेशान। मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, मैं नफरत करता था तुमसे, शदीद नफरत। इतनी नफरत कि मुझे लगता है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं। इतनी नफरत के जी चाहता है तुम्हें भी वैसे ही बर्बाद कर दूं। इतनी नफरत कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे वजूद को। और तुम जानना नहीं चाहोगी कि मुझे क्यों इतनी जल्दी हो रही है तुमसे पीछा छुड़वाने की। मन्नान की जहर आलूद बातों ने नजीब साहब के सारे हौसलों पर पानी फेर दिया था। और लिजा, वो तो पत्थर की बन गई थी मीना मन्नान के मुंह से ये बातें सुनकर। मन्नान, ये क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत। मोहब्बत? मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत, किसी से नहीं करता सिवाय उसके। जानना चाहोगी कौन है वो? तुम्हारी बड़ी बहन मनीषा। मैं उससे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अपने कंधे से मन्नान के दोनों हाथ झटक दिए थे उसने, ताकि उस शख्स को वहां चोट पहुंचा सकूं जहां उसने मुझे पहुंचाई, मेरी माँ को पहुंचाई। तुम्हें बेटी मानते हैं ना? अब तुम इस हालत में तलाक लेकर जब मेरे घर से निकलोगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। जैसे मेरी माँ को निकाला था, तब वो भी तो प्रेग्नेंट थी ना। मैं तुम्हें मन्नान, वो बेसाख्ता पलटे थे। तुम मनीषा के साथ जो कर चुके हो मुझे वही तकलीफ पहुंची है। अब बस, माफी मांगनी है तो घुटनों के बल। निस्वा का हाथ उठ गया था। मन्नान, बस कर जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अभी नहीं, एक मिनट। मन्नान पीछे हो गया था। टेबल पर पेपर्स उठाए थे रखे हुए उसने और लिजा के हाथों में रख दिए। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, साइन कर चुका हूँ डिवोर्स पेपर्स पर। अब इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया सिवाय लिजा के चलते कदमों के, जो उन पेपर्स को उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी थी। नाहिद, मुझसे बार बार एक ही सवाल मत करो। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। इन रिपोर्ट्स को देखकर मुझे तो शर्म आने लगी है। वो औरत इस घर की छत तले रही और धोखा देती रही, और वो बेगैरत, वो तो दोस्त था नजीब का। अपने ही कमरे में आफंदी साहब ने गुस्से से बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी। वो सब झूठ भी तो हो सकता है ना, क्या पता हमारा बेटी। नाम मत लेना बेगम उसका। उस औरत को अब मैं इस घर में ना देखूं। और खुदा के लिए वो मत कहिएगा शिजा, वो लड़की भी अब इस घर में नजर ना आए मुझे। वो हमारा खून है ही नहीं। आप गुस्से में गलती तो हुई है नाहिद, गलती हुई है। मेरा नजीब, वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहा होगा? उसकी तो अपनी औलाद उसकी ना हुई, और जो थी वो उसे देखना नहीं चाहती थी। आप बात करें जाकर निस्वा से, माँ जी को ले जाएं। वो शोहर के पास बैठी थी, मगर वो भी जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। निस्वा, वो हम जिसे बुरा भला कहते रहे, जिसके बच्चों को कभी नहीं अपनाया, सही मायनों में हमारे खानदान का नाम उसने और उसके बच्चों ने रोशन किया। नाहिद, मन्नान कभी वापस नहीं आने देगा किसी को भी। हमारा नजीब अधूरा रह जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। एक माह बाद मैं इस मिडिल क्लास लड़की से माफ़ी मांगूं? क्यों मांगूं सुमेरा? फॉर गॉड से इसे चलता करो यहाँ से। अब तो इसके जख्म भी भर गए हैं। मुआज ने अपना हाथ सुमेरा की गिरफ्त से छुड़वा लिया था। मुआज, बस कीजिए, वो सुन लेगी। और अभी आप एक्सक्यूज करेंगे? मुझे समझ नहीं आती कि इतनी नफरत क्यों है आपको उससे। आपने इससे पहले कभी किसी का स्टेटस देखकर हकारत नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे उस पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ना फैमिली का नाम, ना खानदान। इस हालत में आधी रात को कौन बाहर घूमता है? और अगर तुमने उसे यहाँ से ना भेजा तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा, और वो इससे आकर पूछ करेंगे। वो मनीषा के रूम के सामने आ गए थे। कोई शक नहीं कि मनीषा ने सारी बातें सुन ली थी, और इससे पहले कि वो कुछ कहते, मनीषा ने रूम का दरवाज़ा खोल दिया था। और मुआज साहब के फ़ोन पर उसी वक्त रिंग हुई, जिससे उन्हें बहाना मिल गया था अपनी बीवी की बात मानने का। वो जैसे ही कॉल पिक करके कुछ कदम दूर गए, सुमेरा ने शर्मिंदगी से देखा था। बेटा, मुआज और मैं तुम्हारे पास आ रहे थे। बेटा, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे जो नीचे हुआ। हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ जब तक मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और आप अपने शोहर से एक बात कह दीजिएगा, जितनी नफ़रत उन्हें मुझसे है, उससे कई गुना ज़्यादा नफ़रत मुझे उनसे है। मनीषा की बात ने उन्हें हैरान कर दिया था। वो नीचे झुककर अपना बैग उठाते हुए सुमेरा के पास से गुजर कर जाने लगी, जब सुमेरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था पीछे से। मनीषा बेटा, ये नफ़रत वो किसी और के बाप होने से पहले मेरे बाप रह चुके हैं।
वो बाप जिसने कभी बाप होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, वो बाप जो सुमेरा का हाथ नीचे गिर गया था और मनीषा गहरा सांस भरकर रूम से बाहर निकल गई थी। जाते जाते उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा था। उस शख्स को जिसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर चुका था और वो दीवार के साथ जा लगे थे। मनीषा सीढ़ियां उतरकर जैसे ही नीचे गई, सुमेरा माज का नाम चिल्लाते हुए रूम से बाहर आई थी। माज, वो लड़की आपकी बेटी है जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, रोक लें उसे प्लीज़। और माज साहब बीवी की आवाज़ सुनकर अपनी खोई हुई दुनिया से बाहर आ गए थे और एक झटके से अपनी आंखों के आंसू साफ करके वो भी नीचे की तरफ भागे थे। सर, अदालती नोटिस भेज दिया गया है उनकी कंपनी को। नजीब आफंदी के दोनों चचाजाद भाई उस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। उनकी फैक्ट्री में वो बॉक्सेस बरामद हो गए हैं। नजीब आफंदी ने क्या बयान दिया न्यूज़ को? हर चैनल पर उस खानदान की खबरें चलनी चाहिए, हर जगह। सिगरेट को जूते के नीचे कुचलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था जब हाँफते हुए उसके एक गार्ड ने उसका रास्ता रोका। मन्नान सर, मन्नान सर। मन्नान उसे दरगुजर कर देता, मगर उस गार्ड की शक्ल देखते ही मन्नान के हाथ गाड़ी के खुले हुए दरवाजे से हट गए थे और वो खुद तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा और एक ही सवाल पूछा, वो मिल गई? कहाँ है वो? सर, वो स्टेशन पर देखी गई हैं। हमारे लोग मिस मनीषा पर नज़र रखे हैं। आप जल्दी चलें, ट्रेन के आने में 20 मिनट लेट कर दो, 2 घंटे बस। एक और काम करके मैं वहीं मिलूंगा, तुम खुद जाओ और नज़र रखो। वो कहते ही वापस चला गया था गाड़ी में बैठकर एक और अहम काम सर अंजाम देने। एक पल को तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया था, बाप का रुतबा दे बैठा था आपको उज़ैफ़ा अंकल। बंद कमरे में घुप अंधेरा था जब उसने कुर्सी उस कुर्सी के सामने रखी जिस पर एक शख्स को रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। मन्नान बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो। बात सुन लूं? एक वाहिद शख्स जिसे मैं इज्जत देता रहा, जिसकी इज्जत करता रहा। अब मालूम हुआ कि सब कुछ एक ढोंग, कुछ भी झूठ नहीं था। मेरी मोहब्बत तुम्हें लेकर, मेरी इज्जत तुम्हारी माँ को लेकर। उज़ैफ़ा चिल्लाया था और गुस्से में खुद को उन रस्सियों से छुड़वाने की नाकाम कोशिश भी की थी। और कितने झूठ बोलेंगे? आज आपकी गद्दारी की वजह से मेरी माँ वापस उस शख्स के पास चली गई। अगर आप अच्छे निकलते तो मैं खुद अलहदगी करवाता, मगर नहीं, आपका खून भी वही खून निकला, आफंदी खून। अगर मैंने उन्हें नहीं बख्शा तो आपको कैसे बख्श देता? कैसे मौका दूंगा मैं मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का? आफ्टर ऑल मेरी माँ की ये हालत के जिम्मेदार आप भी तो हैं। इतने सालों से मंसूबे जो बनाते रहे और उस 2 टके की औरत को भेज दिया मेरे बाप की जिंदगी में। और वो औलाद, आप लोगों का खून तो मेरे बाप से भी ज्यादा गंदा निकला। मन्नान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आप अगर कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। नाजायज खून कहा, गंदा खून कहा, बुरा लग गया। कमाल है, आपके भाई और भाभी, ओह सॉरी, बीवी तो वो मेरे बाप की थी। उज़ैफ़ा ने फिर से ऊंची आवाज में बात करना चाही जब मन्नान ने अपने गार्ड को इशारा किया जिसने पीछे से सर पर वार करके उज़ैफ़ा को बेहोश कर दिया था। तुम जानते हो ना क्या करना है? अपना कोट पहनकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसके पीछे 2 और गार्ड भी निकले थे। मन्नान सर, अभी नहीं, अभी एक आखिरी और ज़रूरी काम करना है, इसके बाद सुकून से सुनूंगा सबकी। मन्नान ये कहते ही उस वेयर हाउस से बाहर निकल गया था। पर सर, जहां आप जा रहे हैं वहां अब कुछ नहीं, मिस मनीषा तो वहां से गायब हो चुकी हैं। गार्ड ने फिर भी अपनी बात मुकम्मल की, जिसे सुनकर सब घबरा गए थे और फिर बिल्डिंग से बाहर गए थे जहां मन्नान गाड़ी में बैठ चुका था। मनीषा, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत संगदिल हूँ, मगर आज मैं सब झूठ साबित कर दूंगा तुम्हें ये रिंग पहनाकर। किसको मालूम था कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। यू बास्टर्ड, यहीं रहने का कहा था तुम्हें, नजर रखने का कहा था, कहाँ गई फिर वो? आई एम सॉरी सर, बस एक पल को नजर इधर उधर हुई और वो आंखों से ओझल हो गई। वो अभी बात कर ही रहा था कि एक पिलर के पीछे से छुपी वो परछाई सामने आ खड़ी हुई थी मन्नान के। मनीषा, आप सब जा सकते हैं। मनीषा ने जैसे ही कहा था, मन्नान के इशारे पर वो सब लोग वहां से मिनटों में गायब हुए थे। मनीषा, मनीषा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, डरा दिया था तुमने। वो आगे बढ़ा और बढ़ते ही उसे गले से लगा लिया। तुमने डरा दिया था, सच में। अब मैं तुम्हें खुद से दूर, मैं जब जब सोचती रही कि मैंने खुद को आपकी प्लानिंग से आज़ाद करवा लिया, छुड़वा लिया, तब तब आप मेरे सामने आ जाते हैं किसी बुरे साए की तरह। मन्नान सर, ऐसा क्यों है? अब तो मुझे मोहब्बत भी नहीं रही, अब तो चाहत भी नहीं रही। अब मन्नान कुछ कदम दूर हुआ था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ हो।
ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو، سامنے وہ جھلی سی لڑکی کھڑی ہو، اس کی ایک نظر کی منتظر۔ ایسے کیسے محبت نہیں رہی؟ تمہیں یاد نہیں؟ یہی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم میرے قدموں میں جھکی تھی منیشا۔ آج جب میں دنیا، اپنا دل، سب کچھ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو تم ٹھکرا رہی ہو مجھے۔ اس کی گرفت منیشا کے کندھے پر مضبوط ہوئی تو منیشا کی آنکھوں میں ایک آگ جلتی دکھائی دی۔ منان کو یہ تیور، یہ غصہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے حاصل کر لے گا، اس بار پورے حق سے۔ میں نے کب ٹھکرایا؟ میں نے تو بہت راتیں گزاری آپ کے ساتھ۔ محبت نہیں دے رہی تو کیا ہوا؟ جسم تو دے چکی تھی نا۔ یہی بتایا تھا نا آپ نے میرے شوہر کو کہ کیسے میں آپ کو اپنا جسم دینے آئی تھی۔ کتنی بار میں… منان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی تھی جب منان نے بازو سے پکڑے واپس اسے اپنی اور کھینچا۔ منیشا، غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی کئی باتیں ہی تو بتا رہی ہوں آپ کو، اور ایک اور بات بھی سن لیں۔ آپ کی باتیں سننے کے بعد میرے شوہر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا… منان منہ پھیر چکا تھا، ان کے ارد گرد ایک مجمع جمع ہو چکا تھا اس وقت سے جب منیشا کو تھپڑ پڑا تھا، پر منان کی ایک نظر نے ان سب کو جانے پر مجبور کر دیا تھا وہاں سے۔ منہ نہ پھیریں، سن لیں۔ اس رات جب میں اپنا آپ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو سونپنا چاہتی تھی، مجھے بھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ مجھے ماہر سے محبت ہونا شروع ہو گئی۔ منان کے دونوں ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہوئے تھے۔ میں اسے اپنا دل دینا چاہتی تھی، اس نے بات جسم پر ختم کر دی۔ اس رات اس نے مجھے حاصل نہیں کیا، مار دیا تھا مجھے۔ منان سر، اس رات کے بعد آنے والی صبح سے پہلے ہی میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ سوچتی تھی کہ آپ سے سامنا ہوا تو وہ طنز کیسے برداشت کروں گی جو آپ میری شادی کے فیصلے کو لے کر کریں گے۔ سوچتی تھی کہ اب کیا رہ گیا ہے؟ ایک عزت ہی تو تھی۔ سب رشتے ناطے سب جھوٹے نکلے، محبت فریبی نکلی تو… وہ خاموش ہوئی تو منان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا منیشا۔ سیریسلی؟ ہو دا ہیل آر یو جو مجھے اپنانے کو تیار ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر سے ٹکرا دیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ باقی سب کی طرح میری زندگی برباد کر لی۔ بدلہ بدلہ اور بس بدلہ۔ منان میری بد دعا ہے، جب اپنے بدلے مکمل کر لیں تو مڑ کر دیکھیے گا خود کو اکیلا ہی پائیں گے۔ بدلہ لینے آئے تھے تو آپ کی ماں ساتھ تھی، آپ کی بہن ساتھ تھی، میں ساتھ تھی، اور جب بدلہ لے کر جائیں گے نا تو بالکل تنہا ہوں گے۔ میری بد دعا ہے یہ آپ کو۔ اور اس بار وہ منان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ منان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے ایک ہی بات کہی تھی، آپ ماہر کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کر چکے تھے۔ مجھے ماہر سے نفرت ہو گئی، مگر میرے پیٹ میں پلنے والے ماہر کے اس بچے کا کیا کریں گے؟ آپ ہو کر بھی کہیں نہیں رہے، اور وہ جا کر بھی موجود ہے ہر جگہ۔ منان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے اس کی۔ منیشا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے منیشا، میں اس بچے کو بھی… آپ بس نفرت کر سکتے ہیں، اپنا نہیں سکتے۔ آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ کو دوسری بار دیکھا بھی جائے، دوسرا موقع دینا تو دور کی بات ہے۔ وہ جانے لگی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں آخری بار ضرور دیکھا تھا۔ میں نے بہت پیار کیا تھا آپ سے منان سر، پر آپ نے سب برباد کر دیا، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اس خالی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بربادی کی ایک نشانی جیسا بیٹھا تھا، اور دور کھڑا اس کا مجرم نجیب آفندی جو کچھ سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہی جگہ تھی، یہی عالم تھا جب اس نے اپنے بیوی بچے کو اپنی زندگی سے ایسے ہی جاتے دیکھا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر وہ گاڑی میں رکھ چکا تھا، اور شرٹس کی سلیو فولڈ کرتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے اس بینچ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ پاس آ کر بیٹھا تو منان نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ منان، ڈیڈ دیکھیں کتنا کامیاب ہوئے ہیں آپ، ایک ساتھ دونوں نے بولا تھا، اور پھر دونوں ہی سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ منان بیٹا، تمہاری ماں کا آپریشن ہے کچھ دیر میں، تم… نجیب کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب ایک گولی سینہ چیرتی ہوئی نکلی اور خون کے چھینٹے منان کے منہ پر گرے تھے۔ ڈیڈ، اس نے بے ساختہ پکارا تھا۔
और बहुत से फायर शुरू हो गए थे। मन्नान के गार्ड ने उन दोनों को कवर कर लिया था, पर जिसका चेहरा मन्नान के सामने आया था उसने अपनी वेस्ट से गन निकालकर उसे एक आदमी के हाथ पर फायर मारा था। ये मुझे जिंदा चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप पर हमला करने की। उसने जहीर की तरफ जैसे ही इशारा किया और बहुत सी क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई थी उसी वक्त। मन्नान बेटा, अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चले जाओ, मैं जानता हूँ वो सर्जरी नहीं करवाएगी जब तक तुम्हें ना देख ले। जाओ, चुप कर जाएं प्लीज। जख्म पर जैसे ही हाथ रखकर दबाने की कोशिश की उसने, उसके दोनों हाथ खून से भर गए थे। जिस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे दूसरी शादी करने से मना किया था ना, मुझे मना हो जाना चाहिए था। मेरे एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सच कहा, मैं जिम्मेदार हूँ तुम सबकी बर्बाद जिंदगी का। ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो गई थी। हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, आप साथ जाएंगे, प्लीज आंखें खोलें। मगर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। उसने नजर उठाकर देखा तो जहीर का बेजान वजूद जमीन पर गिरा हुआ पाया। पुलिस ने हर तरफ कवर कर लिया था हर जगह को, और बिना किसी को देखे वो नजीब को उठाकर गाड़ी तक ले गया था। आपकी नजरें जिसकी तलाश में हैं, बाबा उन्हीं को लेने गए हैं माँ। निस्वा ने आंखें नीची कर ली थी। पूरब बेटा, ये सर्जरी ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है बेटा, मैंने ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई, इसलिए तुम भी वादा करो, मुझसे वादा करो बेटा, इस सर्जरी के बाद हर रिजल्ट को कबूल करोगी। माँ, पैसे, तुम अपनी ज़िंदगी मुकम्मल जीना, शादी करने से पहले परख लेना। शादी के बाद जहाँ लगे कि तुम्हारी इज्जत नफ्स, तुम्हारी जगह तुम्हारे शोहर की ज़िंदगी में किसी और ने ले ली है, तो तुम भी मुकम्मल किनारा कशी कर लेना। मेरी तरह इंतज़ार की सूली पर ना चढ़ना, याद रखना। पूरब ने हाँ में सर हिलाया था। नर्स पास से निस्वा का स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। वो उस खाली जगह को देखती रह गई थी। आप कहती हैं शादी सोच समझ कर करना, मगर मैं कैसे बताऊं, मुझे इस लफ्ज़ से भी नफरत होने लगी है माँ। वो अभी सोच रही थी कि इमरजेंसी सायरन ने उस रास्ते से पीछे होने पर मजबूर कर दिया था उसे। वो तो लैब कोट से अपने पेजेस निकाल कर वार्ड में जाने लगी थी जब बड़े भाई की गरजती हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। रास्ते छोड़ो, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। गुड़िया, ये देखो, इन्हें गोली लगी है, जल्दी से इलाज शुरू करो। पूरब ने जैसे ही खून में लथपथ स्ट्रेचर पर देखा था नजीब आफंदी को, उसकी नज़र अपनी माँ के उस कमरे पर गई थी। पूरब बेटा, जल्दी, इनकी पल्स बहुत वीक है सर। सॉरी मत बोलना, ये बिल्कुल ठीक है, पंप करो, इलेक्ट्रिक शॉक दो, कुछ भी करो डॉक्टर। हुरब, सुन रही है ना आप? वो जैसे ही चिल्लाया था, हुरब ने साथी डॉक्टर को जल्दी से शिफ्ट करने का कहा था उन्हें। अभी वो अपनी माँ की तकलीफ से बाहर नहीं आ पा रही थी, और अब ये गम भी। उसने एक नज़र भाई के खून से भरी शर्ट को देखा और फिर वो भी जल्दी से अंदर चली गई ऑपरेशन थिएटर के। माँ, आप कैसी हैं? वैसी ही हैं, अभी भी सर्जरी के लिए हाँ नहीं की। जाएं ये शर्ट पहनकर उनके पास, उनकी नज़रों को जिसका इंतज़ार है वो आप ही हैं। हुरब, प्लीज़, मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत अहम है मेरे लिए, जाएं, ये वक्त बहुत सख्त है, बाबा की बात मत कीजिएगा, हो सके तो। वो उठकर वापस नजीब के कमरे में चली गई थी। मन्नान ने गहरी सांस भरी और शर्ट लेकर चेंज करने चला गया, और कुछ देर में वो रूम में दाखिल हुआ। नजीब, आपने पता किया वो कहाँ? निस्वा कहते कहते चुप हुई। ओह, तो तुम्हें फुर्सत मिल गई आने की। वो कुछ दूरी पर था जब माँ के चेहरे को देखकर उसने अपने आंसू रोके थे। माँ, आवाज़ भारी हुई तो निस्वा ने पलट कर देखा था। आज उसे वो नफरत और गुस्से से भरा मन्नान नहीं लग रहा था, आज उसे वो अपना 5 साला बेटा नजर आ रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया था। मन्नान ने हाथ पकड़कर माथे के साथ लगा लिया। आप ठीक कहती थी, कुछ नहीं रखा इस बदले में। मन्नान बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी दुआ है कि आप सदा सुहागन रहें, इस सर्जरी को करवाकर जल्दी से ठीक हो जाएं। वो निस्वा के माथे पर बोसा देकर जल्दी से उठ गया था वहां से और रूम से बाहर निकल गया। इस लड़की को भी मार दो, पीछा करो। स्टेशन से बाहर आते ही उस गाड़ी की डिक्की में खुद को छुपा लिया था उसने। वो शख्स कभी बाज नहीं आएगा, मनीषा गुस्से से कहती है, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसे फॉलो करने वाले मन्नान के नहीं, अम्मारा के गुंडे हैं। जब वो लोग गाड़ी के पास आए तो डिक्की का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर लिया था उसने, और कुछ मिनट बाद जब गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो गाड़ी चल चुकी थी। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मन्नान। आंखों से आंसू जारी थे। बंद डिक्की में उसका सांस लेना दुश्वार था कि एकदम से गाड़ी रुकी थी।
کچھ شور کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ خود باہر آئی کہ کسی نے پیچھے سے ڈکی کا دروازہ کھولا تھا۔ اب آپ باہر آ سکتی ہیں میڈم، سفر بہت لمبا ہے، اس چھوٹی جگہ میں دم نہیں گھٹ رہا۔ وہ سوری باہر نکلتے ہی ہاتھ جیسے ہی پھسلا، اس شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سوری ایسے ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ ویسے کس ارادے سے چوری چھپے بیٹھی تھی یہاں؟ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ سوری، مجھے چلنا چاہیے۔ اوکے، اتنی اجاڑ اور ویران جگہ پر اگر آپ کو کوئی ٹیکسی مل جائے گی تو چلی جائیے گا، ورنہ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ تو حاضر ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے فرنٹ سیٹ کا دروازہ اوپن کر چکا تھا۔ ایک نظر منیشا کو دیکھنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ گاڑی کو تب تک ریس دی تھی جب تک منیشا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ نہیں گئی۔ مجھے پاس ہی کسی ٹرین، فرحان ملک۔ میں نے نام نہیں پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ مس، کیا نام ہے آپ کا؟ دیکھیں کس سے بھاگ رہی تھی؟ آپ کے سوال کا جواب۔ کون تھے وہ لوگ؟ کچھ چرا کر بھاگ رہی تھیں، شکل سے تو اچھے گھر کی لگتی ہیں۔ اناف۔ اوکے، اچھا نام بتا دیں۔ منیشا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ ہر سوال کو ریجیکٹ کر رہی تھی اور وہ بار بار نیا سوال پوچھ رہا تھا۔ میں رپورٹ کر دوں گی پولیس میں۔ گاڑی روکیں۔ کس میں اتنی جرأت ہے ایک میئر کے بھانجے کی گاڑی کو روکے؟ اور آپ میرے احسان کا بدلہ ایسے دیں گی؟ بیڈ گرل۔ بابا کو ہوش آ گیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں ماں کی سرجری شروع ہو جائے گی، ان دونوں کا خیال رکھنا بچے۔ حورب کے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ میری تربیت نہیں تھی منان، تمہارے باپ کا خون حاوی ہو گیا میری تربیت پر، ہار گئی میری تربیت۔ آپ نے کیا حاصل کر لیا منان سر؟ بدلہ لے کر بھی آپ اسی جگہ کھڑے ہیں، بالکل اکیلے۔ اب تو ان دونوں لوگوں کو بھی کھو دیا جن کے ساتھ آئے تھے آپ۔ گہرا سانس بھرا تھا اس نے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ جیسے ہی فل کی، وہ اس جانب چل دیا تھا جہاں وہ اپنی ناکامیوں کے ساتھ سکون سے سانس لے سکے۔ منان نجیب افندی، نسوہ نجیب افندی کا بیٹا، محنت سے اپنی پوزیشن کو حاصل کرنے والا، اپنی بہن کا ہیرو، اس جھلی لڑکی کی محبت، نوجوان نسل کا آئیڈیل، اب نہیں رہا۔ شہر سے دور اس کی گاڑی اس اونچائی سے نیچے جا گری تھی۔ دہکتے شعلوں نے اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا تھا جسے کبھی قبول نہیں کیا گیا، جو بچپن میں باپ کی محبت کو ترستا رہا اور جوانی ماں کو اس کا حق دلوانے میں، اپنی پہچان بنانے میں لگا دی۔ منان امین احمد سے شروع ہونے والا سفر اگلی صبح نجیب افندی کے بیٹے کے نام سے آنے والی اس کی موت کی خبر پر ختم ہوا۔ ایک ہرجائی کا بدلہ لیتے لیتے وہ خود سب کا ہرجائی بنتا رہا۔ دوسری شادی کے ایک فیصلے نے جانے کتنے ہرجائی بنا دیے۔ اس ایک کہانی نے کتنے فسانوں کو جنم دے ڈالا اور کتنی ہی زندگیاں نگل ڈالی۔